Plastic. Okay. Pero makapal naman siya. Okay na rin ma'am yung Okay na ordinary natin, lang. mama. Tapos may clear case. Okay. Kung gusto nyo na mas makapal pa, ano ma'am, may hydrogel kami, 350 lang po. Hindi, okay na yan. Pwede na ma'am, no? May device protection na yun. A5i 4128 purple. Individual lang din. Yan ma'am, pa-check na lang din ma'am. Wala naman siyang dents. Ganda ng purple. Papacheck na lang natin yun. Ma'am, check na lang kung may mga scratches, dents, or damage. Ito ma'am, clear case na siya. Sa likod ma'am, check nyo ma'am kung may mga... Ganda ng purple yun. Hindi niyo pa naman gagamitin na ma'am. Gagamitin mo naman. Okay naman ma'am, wala naman scratches. Type C na yun siya ma'am. Wala kayo mag-worry na mabilis na siya mag-charge ma'am. Less than an hour lang. Ano yung nakalagay? Uli, di ba? Uli. Ito ma'am, yung case. Ganda. Bago lang ito eh. 2 months lang. Setup na lang yan ma'am. Ano ma'am? Ano yan ma'am, Tecno? Hindi, ready. Redmi, oh. Redmi. Bata nangyari ma'am. Lulog ng anak ko yung babies. Yun lang. Kaya pala kumuha yung device protection. Ulit.